Dans un monde qui souffre des changements climatiques, réchauffement, destruction des habitats naturels et disparition de nombreuses espèces animales, une petite créature a un rôle immense et important, l'abeille européenne. Responsables de la pollinisation des fleurs, les abeilles sont les garantes d'un système écologique sain pour le développement d'une agriculture durable. 30% מהמזון שלנו בעולם מגיע דרך הדבורים, מהאבקה של דבורים. לדבורה יש חשיבות מאוד גדולה גם באקולוגיה של העולם, כי היא מאביקה, כאמור כמעט נשארה לבד לכל הצמחים שיש בטבע. ענף הדבש ביד מרדכי הוא ענף מאוד מאוד גדול לאורך הרבה מאוד שנים. L'homme a encouragé un développement rapide et les espaces ouverts ont diminué dans le monde entier. Aussi, les abeilles sont-elles menacées d'extinction? Ce risque doit alerter quiconque se soucie de notre monde. Le bosquet du miel de Yad Mordechai constitue un très bon exemple des activités du Keren Kayemet LeIsraël, Fonds national juif KKL-JNF pour sauver les abeilles en Israël. Environ 20 000 ruches sont installées sur les terrains du KKL-JNF à travers le pays. Dans les forêts, des millions d'arbres riches en nectar ont été plantés. Les plants compatibles sont offerts gracieusement par le KKL-JNF aux apiculteurs et agriculteurs. De plus, le KKL-JNF soutient la recherche dans ce domaine. נתנו את החורשה יחד עם קיבוץ יד מרדכי לצורך פיתוח ענף הדבש בקיבוץ. במשך השנים קק"ל צברה ידע לנטיות באזורים המדבריים. זו עזרה אדירה לנושא של המדבור והמשך מאבק בנושא. Planter des forêts sur une terre sèche comme Israël est un défi difficile. Grâce à la compétence des sylviculteurs du KKL-JNF en matière de lutte contre les changements climatiques, les professionnels du monde entier viennent apprendre auprès des Israéliens. Le bosquet du miel aide à combattre la désertification. Il sert d'habitat naturel pour les abeilles et d'autres espèces sauvages dans une région qui était sans vie il y a encore peu de temps. Parallèlement à ses activités pour la défense de l'environnement, le KKL-JNF fait avancer le développement durable en faveur de l'homme. Le KKL-JNF s'est engagé dans une mission nationale nécessaire, renforcer les régions périphériques éloignées du centre du pays en encourageant 1 million de personnes à s'installer dans le Negev et 1,5 million dans la Galilée dans les 20 prochaines années. התאהבתי במקום, למרות האזעקות ולמרות עוטף עזה, ואנחנו מגדלים פה ילד, ובחרנו גם לבנות כאן בית. Les habitants des deux côtés de la frontière ne sont pas les seuls à souffrir de la situation sécuritaire. Des milliers d'hectares de forêts et de bosquets sont partis en fumée ces 2 dernières années à cause des cerfs-volants incendiaires, des cocktails Molotov et des périodes de sécheresse dues à des vagues de chaleur extrême. Le KKL-JNF continue à agir avec l'aide de ses amis suisses et tous ses amis à travers le monde pour sauvegarder les forêts et leur renouvellement naturel. חלק מהכוורות בזמן השרפות אנחנו הספקנו לפנות. חלק לצערי רב לא הספקנו והם נפגעו. על אף המצב הביטחוני הלא פשוט, הקיבוץ גדל כל הזמן. לשמוע שיש אנשים בג'נבה שמתעניינים בנו, מתעניינים כאן באזור, ובמה שקורה פה זה מחמם את הלב. זה עושה טוב לדעת שאנחנו לא לבד, אבל אם מישהו כן אכפת. ביחד איתכם אנחנו נעמוד פה בכל האתגרים שיש לנו. אנחנו נמשיך לטפח את היערות שלנו ונמשיך לפתח ענף הדבש בארץ ישראל. Votre soutien nous permettra de développer le bosquet du miel dans le Negev, de renforcer la présence humaine dans cette région et de planter d'autres bosquets de miel à travers le pays pour le bienfait des hommes et de la nature.